Ассалому алайкум бародаро, салом ҳама подписчикои канали Автолайф да. Сурӯб ҳастам дар хизмати шумо. Имрӯз рӯзи шанбе аст. Қарор дорам дар мошинбозори душанбе беҳтарин мошино ҳастаи навурда гапто надорум шерунай барои дастгиритон. Ҳама каса дар видео лайкура бизанин, як ҷои барвада бишинин. Ана навура тухира тамошо мекунем. Як чиза ба самаи бародаро мерасонам, нафаро ки дар Россия қарор доранд ва документошон проблема доранд. Ба шумо бародари тоҷикмон кӯмак ча мерасонад. Ин бародар чӣ кор мекунад? Барои шуморо яксола студентский билет тайёр мекунад. Шумо як сол озодона лабои шаҳрҳои Россияда метавонед ки бигардин. Ягон проблема намешавад. Номрош ина дар поёни экран аст. WhatsApp дорад, бинависонинаш. Барои шуморо инчунин даставка дорад, тайёр мекунанд, хичон даставкаш мекунанд. Номрош ҳаст, WhatsAppш да метавонед бинависонин. Ай номи Автолайф гап занин, барои шуморо арзон кортона буд мекунад. Бародари боваринок ҳастай. Инчунин дар магазини Автолайф як чанд чихолои беҳтарин омадагияи нархҳои дастрас. Даставка ба тамоми шаҳри ноҳияи Тоҷикистона дорем бародарҷоно. Шумо WhatsApp мода бинависонед, мо каталоги чихоларо роҳитон мекунем, бибинед, маъқул кунед, даставкаш мекунем. Баъд саломат бошед, худованди меҳрабон ҳаматона нигабон бошад. Мегзарем ба тамошои видео. Маравати на Range Rover Sport бародаро, соли 2015 вагон Корея. Ози ҳама ҷо шахшу ба навор мегирем, тамошо кунем. Объёми 3 дизела. Анҷа винкочай мақсайна барои касида ки мехоҳад проверкаш кунад. Састанишам гизалай бада. Дара вақти пушиде. Дара маҳкам мекунем. Дараки кари худаш автоматӣ барои по мондан вай мебояд. Хоб салонаш сия сери. Сия хеле мақсад сияи гоян он беранга. Сидельникои кожа спортивни. Хоб комфортай салоношон. Хоб на старт-стопш. Автопилот, боркомпютер, климат-контрол. Потолокш панорама. Ле изолай бадано хайт ё. Скамекои қафош монитор надошта инак. Хуб, на ҷои вай подлокотник. Ана бакал макал ҳамаша қоидаӣ мемонӣ. Дари қафорам ҳӯйканда мебиром аст. хуб, $43,000 нархаш бародар. Номери ака 93 847 3000. Маравати на Mercedes E-класс, E-классои навай бародаро, соли 2014. Объёми 3,5 қати. Салонош, салон сиёҳ. Нагай тараф авне 97,000 пробег дуро. Хоб, ин салонош комфорта. Хоб, старт-стоп, боркомпютер, климат-контрол, так автопилот, ҳама нарозш кор мекунад. Хоб, потолокш панорама. $285,000 нархаш. Номери ака 93 847 3000. Нага пеше.
212 кузове. номерош ҳаст, метавонед занг бизанед, номи автоулай бо барои шуморо арзон мекунад. марҳамат, ҳамин хоҳишмандои Camry 220 ан ҳамин барои шумо. 2007 сол, объёми 3.5 қатӣ. бензин оз ҳама ҷо шахс шу ба навр мегирам. касои да маъқул мешавад, номро акаст занг мезанен, бо бештар мефаҳмонам шуморо. ҳолати балонош миёна. ҳуҷҷатош тамом шудагая. ҳуҷҷатош тамом шудагая. ина салонош, скаминкош кожа, хобдарош электропакет, монитори радноӣ, автомат, люк, кондитсионер кор мекуна хане. Старт стоп, кондитсионер кор мекуна. Тафаҳум бидем. چند سوفت یک نرشه 115,000 میگم با معامله داره. نمرش میمونم زنگ بزنین. خب 905 77 60 77. مرحمت تویوتا کارولا برادرو، کارولا 3 2013 سال، объем 1.8 امریکایی. اوزه هم اجو شخص با نور میگم تماشا میکنیم. چورتا بالونی نو، سالونش کجای سیو، داروش الکتروپاکت. اوزه گپش هم دیگه ببینید لوک دورا. بنزین خولی ها؟ بنزین خولی. نرخش 125,000 سومونی معامله دوران خریدار کنکری نباشه با معامله میشه. نمرو تابگو اکای کی مونه؟ 987 88 3403 زنگ میزنیم با برای شما را بیشتر معلومات میتن. خیلی با این اختار دیدین حالتی ماشینه. مرحمت برادرای نزد پروژ از جمعه شخص رو بناور میگیریم تماشا کنیم. نه فروی رنج روور زدگی نمروش خطیه موتور اینژکتور خوب 4 تا بالونی نو مرحمت نه سالونش скаминкош кожни коина полик мулик ҳамаш қоидаи карга нархаш 20,000 сомония бародаро номерош хати 20,000 сомон номро кара мемонам занг бизанен каси даки дар куре хуб муомила мешавад نه 188 25 55 52 زنگ بزنید یکم برای شما را بیشتر معلومات میتونم. خیلی با این اختیارین حالتی ماشینا مرحمت این Camry دیگه سال 2011 ابیومی 2.5 خطیه اوزی هم اینجا شخص رو با نور میگیرم تماشا کنیم برادرو اسکا امریکا کسوی داکی در کوره نمره اکن 188 25 55 52 ابیومی
اینا سالانش چکولکوی ناو خو مانیتوری اندروید سالان سیو الو کم دوره کنسانر همه نارود کار میکنه 277,000 پرابیک چند گفتی اکی را؟ 130,000 بو معامله دورو استارستور نیستم کالیته نمره اکاس میتونین زنگ بزنین و بیشتر معلومات بگیرین